अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस्लाम में एक खास मकाम रखता है, यानी खतना। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम मौजू है। हमारे पास जो मालूमात हैं वो एक तफसीली जरिए से ली गई हैं जो इस अमल के मुख्तलिफ पहलुओं को वाज़े करता है। जी हमारा मकसद है कि इस जरिए की रोशनी में ये समझें कि इस्लाम में खतना को इतनी अहमियत आखिर क्यों दी जाती है, सही। इसके पीछे क्या तालीमात हैं और क्या फ़वाइद बताए गए हैं। ये सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं लगता, बल्कि ये रूहानी पाकीज़गी और सेहत के तसव्वुर से गहरा ताल्लुक रखता है। बिल्कुल, और ये मौजू इसलिए भी अहम है कि ये दिखाता है कि कैसे इस्लाम में अकीदा, सेहत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये सिर्फ कोई तिब्बी या सकाफती अमल नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं, दीनी तालीमात में हैं। तो आइए इसकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये जो मालूमात हैं, इनके मुताबिक खतना का ताल्लुक फितरत से जोड़ा गया है। जी, फितरत। ये फितरत क्या है, मतलब क्या समझें इसे? बुनियादी तौर पर ये वो कुदरती, पाकीज़ा इंसानी हालत है जिस पर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। यूं समझें कि इंसान की असल साफ सुथरी साख्त। अच्छा, यानी एक बुनियादी हालत। जी हाँ। इसी ज़मन में एक अहम हदीस का हवाला भी दिया गया है। सही बुखारी और सही मुस्लिम जो मुस्तनद किताबें हैं, उनमें मिलती है। जी, वो मशहूर हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ें फितरत में से हैं। खतना करना, उंगलियों के नाखून तराशना, बाल काटना, यहाँ शायद ज़ेरे नाफ और बगल के बालों की सफाई मुराद है, जैसा कि जरिए में इशारा है। जी, उमूमन यही मुराद ली जाती है। मूंछें पस्त करना और दांत साफ रखना, हमारी मालूमात में यही तफसीलात दी गई हैं। जो चीज़ यहाँ गौर तलब है वो ये कि खतना को इन दूसरी सफाई सुथराई के चीज़ों के साथ जिक्र किया गया है। ये उसे सिर्फ एक मेडिकल ज़रूरत से बढ़कर एक दीनी हैसियत देता है। सही। ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत की तरफ वापसी और उसकी हिफाजत का अमल समझा जाता है, यानी जिस्मानी पाकीज़गी को रूहानी पाकीज़गी से जोड़ दिया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ हिफ्ज़ाने सेहत नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से अल्लाह के हुक्म की तामील और उसकी पसंदीदा हालत पर कायम रहने की कोशिश बन जाता है। ये वाकई एक अहम नुक्ता है कि इसे फितरत से कैसे जोड़ा गया है। अच्छा, अब अगर हम खास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें तो इस मवाद में क्या बताया गया है? जी, क्या हिदायत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में? हमारी मालूमात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतना को न सिर्फ फितरत का हिस्सा कहा, जी, बल्कि इसे मुसलमानों, खास तौर पर लड़कों के लिए एक जरूरी अमल के तौर पर भी बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात में इस पर जोर मिलता है। इस सिलसिले में एक और हदीस का भी जिक्र है। सुनन अबू दाऊद और जामे तिर्मिजी में रिवायत है। जी हाँ। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लड़का खतना करता है वो फितरत के रास्ते पर चला है। हाँ, ये अल्फाज बहुत वाज़ेह हैं। बिल्कुल। तो गोया ये अमल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी भी है और साथ ही इसमें सेहत के पहलू भी शामिल हैं। यकीनन। ये एक दिलचस्प इम्तिजाज है कि दीनी हुक्म पर अमल करने से जिस्मानी फायदे भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे इस्लाम के वसीतर तनाजुर में देखें तो ये तालीमात इस्लाम के तहारत और पाकीज़गी के पूरे निज़ाम का हिस्सा हैं। अच्छा, कैसे? देखें, इस्लाम में जिस्मानी और रूहानी सफाई पर बहुत ज्यादा जोर है। वुज़ू है, गुस्ल है, लिबास और बदन की पाकीज़गी। जी हाँ, ये सब तो हैं ही। ये सब उसी निज़ाम का हिस्सा है। खतना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये जिस्मानी पाकीज़गी को यकीनी बनाता है और साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का जरिया भी है। तो ये सिर्फ एक इनफरादी अमल नहीं? नहीं, ये इस्लामी माशरत में पाकीज़गी के मेयार को कायम रखने में भी मददगार है। चले अब इन फवाइद का थोड़ा तफसील से जायजा लेते हैं जो इस मालूमाती जरिए में बताए गए हैं। जी, सबसे पहले सेहत और सफाई के हवाले से क्या नुकात हैं? बताया गया है कि खतना करवाने से जिस्म के इस हिस्से में इन्फेक्शंस का खतरा काफी कम हो जाता है और सफाई सुथराई रखना भी आसान हो जाता है, जो जाहिर है मजमूई सेहत के लिए अहम है। इसके अलावा रूहानी फवाइद का भी जिक्र है। जी हाँ, वो भी हैं। ये अमल करने से इंसान खुद को फितरत के करीब महसूस करता है, यानी उस रास्ते पर जिसकी इस्लाम तरगीब देता है। दुरुस्त।
اور یہ شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے عزم کا بھی ایک طرح سے اظہار ہے۔ بالکل، یہ ایک عہد کی طرح ہے۔ تیسرا پہلو حفظان صحت اور جسمانی آرام سے متعلق ہے۔ جی، ختنہ شدہ عضو کی صفائی آسان ہونے کی وجہ سے زیادہ آرام دہ احساس رہتا ہے، اور ہماری معلومات یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس سے بلوغت اور بعد کی زندگی میں جنسی صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ جی، اور کچھ مخصوص بیماریوں سے بچاؤ میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ صحیح۔ اور چوتھا اور شاید بہت اہم فائدہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان تمام فوائد کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو ایک بڑی دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ جی بالکل، یہاں جسمانی صحت، صفائی، روحانی پاکیزگی اور اللہ کے حکم کی تعمیل، یہ سب پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اسلام میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو احکامات ہیں ان میں دنیاوی اور دینی دونوں طرح کے فائدے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ الگ الگ نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام زندگی کو مختلف خانوں میں نہیں بانٹتا، بلکہ ایک مربوط، ایک متوازن طرز حیات دیتا ہے، جہاں جسمانی صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم کی پیروی میں ہو۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس کے فوائد کئی طرح کے ہیں۔ اب ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس عمل کے لیے مناسب وقت کیا ہے؟ جی، یہ ایک عام سوال ہے۔ کیا اسلام میں کوئی خاص عمر بتائی گئی ہے؟ اس مواد کے مطابق اسلام میں یہ پسند کیا جاتا ہے کہ ختنہ جلد از جلد کروا لیا جائے، یعنی بچپن میں۔ اچھا، شیر خارگی میں؟ جی، خصوصاً شیر خوارگی کی عمر میں، شاید اس لیے کہ اس عمر میں زخم جلدی بھر جاتا ہے اور بچے کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر نہ ہو پائے بچپن میں؟ تو یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے بچپن میں یہ عمل نہ ہو سکا ہو تو بعد میں بھی، حتیٰ کہ بلوغت کے بعد بھی، اسے کروانا بالکل درست اور جائز ہے۔ اچھا، یعنی دیر ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے؟ جی، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ یہ عمل انجام پائے۔ تو اس معاملے میں یہ لچک اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ اثر زور عمل کے ہونے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جیسا کہ اس مواد میں ہے، اس بات پر ہے کہ یہ ایک صحت بخش اور پاکیزہ عمل ہے جو ہر مسلمان لڑکے کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اگرچہ جلدی کروانا بہتر سمجھا جاتا ہے، لیکن دیر سے کروانے پر بھی اس کی شرعی حیثیت قائم رہتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اسلامی شناخت اور طہارت کے تصور کا لازمی جزو ہے۔ تو وقت کی قید اتنی سخت نہیں؟ نہیں، عمل کی انجام دہی زیادہ اہم ہے۔ تو اب تک کی جو گفتگو ہوئی، اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو اس ذریعے سے ہمیں کیا اہم نکات ملے ہیں؟ جی ضرور۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ ختنہ کو اسلام میں فطرت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یعنی انسان کی قدرتی پاکیزہ حالت۔ بالکل۔ اور اس کی تائید ہماری معلومات کے مطابق قرآن و سنت سے ہوتی ہے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس عمل پر زور دیا ہے، اسے سنت قرار دیا ہے۔ درست۔ تیسرا، اس کے بہت سے فائدے ہیں، جسمانی صحت، صفائی ستھرائی، انفیکشن سے بچاؤ اور روحانی پاکیزگی بھی۔ جی ہاں۔ اور چوتھا، یہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی ایک اہم علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان تمام نکات کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ختنہ محض ایک روایتی رسم یا صرف ایک طبی عمل نہیں ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جی، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک فرد کی مذہبی شناخت، اس کی جسمانی صحت اور اسلامی معاشرے کے ساتھ اس کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نسل در نسل اسلامی تعلیمات اور طرز زندگی کے تسلسل کو بھی دکھاتا ہے۔ یہ فرد کو ایک بڑی امت کا حصہ ہونے کا احساس دلاتا ہے جس کی مشترکہ اقدار اور روایات ہیں۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معلومات ہمیں ملی ان کی روشنی میں ختنہ اسلام میں ایک بہت گہری روحانی اور صحت سے جڑی روایت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک طبی عمل نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ فطرت اور سنت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ ہے جو شاید ہمیں مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی، جیسا کہ اس ذریعے میں ذکر ہے کہ یہ عمل فرد کو شریعت کے مطابق زندگی کا ایک حصہ بناتا ہے۔
یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح ایک بظاہر جسمانی عمل کسی شخص کی دینی شناخت کو گہرا کرتا ہے، اسے اپنی برادری سے، اپنی تاریخ سے جوڑتا ہے۔ صحیح۔ ذاتی پاکیزگی کا معاملہ نہیں رہتا، بلکہ یہ اجتماعی شناخت اور ثقافتی تسلسل کا بھی ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ کس طرح جسم، عقیدہ اور معاشرہ یہ سب اس ایک عمل میں سمٹ آتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بہت ہی غور طلب نکتہ ہے۔ اسی نکتے کے ساتھ آج کی یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔